Hello, bonjour tout le monde. Welcome again with the Philippid class with grade 4. We talk today inshallah about a new lesson but also talk about the animals. Lesson 4, lesson 4, page number 34 and from the workbook page 46 and 47. The title of the lesson is Tu connais les animaux de cette ferme? Tu connais, you know, tu connais les animaux de cette ferme. You know the animals of this farm. Tu connais les animaux de la ferme. So we talk about the animals of the farm. Tu connais les animaux de la ferme. Les animaux de la ferme. Lesquels? What the kind of these animals? Lesquels? Les animaux de la ferme. We can try to discover now the first one, the famous one. Une vache, cow. Une vache. C and H, we say it sh. Une vache. Un âne. Une vache, un âne, un mouton. Attention, O and U together. O and U together. I say it double O. So for that I say it OU. Un mouton. Un mouton. Vache, un mouton. The wife, brebis, agneau. Agneau, the kids of the sheep. Brebis, agneau. The wife, brebis, agneau. Also here at the last three letters I say it O. Letter G I don't say it. Donc vache, âne, mouton, brebis, agneau, coq. Un coq. We can repeat it again. Un coq. Poule. Une poule. Also here O and U or O and U together I say it OU, double O. Une poule. Un pou, also saint. Pou here, saint. Here is like number one is un poussin. And also here un lapin. Also here is un lapin. And a rabbit. So if you can now to summary all the animals we can know it in the farm. Tu connais les animaux de cette ferme? Oui, je les connais. I know it. There are une vache, un âne, un lapin, un mouton, une brebis, un agneau, un coq, une poule, un poussin. Again, vache, âne, mouton, vache, âne, lapin, mouton, brebis, agneau, coq, poule, poussin. Vache, âne, mouton, brebis, agneau, coq, poule, poussin. Couldn't what gave to us? Couldn't what gave to us? The first one, couldn't la poule. La poule donne gave what? La poule donne gave des œufs. La poule donne des œufs. La poule donne des œufs. Vache. Que donne la vache? La vache donne de la viande, du lait,
du lait, and from du lait, from the milk, we can have also de fromage. De la viande, du lait, du fromage. La vache donne de la viande, du lait, du fromage. Means cheese. Que donne le mouton? Que donne le mouton? If you can look now the funny picture. Que donne le mouton? Le mouton donne de la laine. De la laine. Laine to make the clothes in the winter. Le mouton donne de la laine. Donne de la laine. Now we can know it. What give to us? Give to us to buy it. I go to the farm to buy it. Qu'est-ce qu'on achète de cette ferme? So what we can buy from this farm? Qu'est-ce qu'on achète? Achète is meaning we can buy. Achète is meaning buy. Qu'est-ce is meaning what? On achète, we buy from this, from cette fair from this farm. On achète, we buy what? Des animaux. We can buy animals et leurs produits. Leurs produits, the product. Their product. On achète des animaux et leurs produits. And what the animals just we talked now give to us, like what? Comme du lait, du fromage, de la viande, des œufs, du lait, du fromage, de la viande, des œufs, also de la laine. On achète des animaux et leurs produits, their products, comme like de lait, du fromage, de la viande, des œufs, also we can say de la laine. Qui garde la ferme? Qui garde la ferme? Who, comment on dit, qui garde, who keep the farm and is responsible of this farm. Qui garde la ferme? I can say other human. I say fermier, fermier, farmer. Fermière is the wife, so fermier, fermière. Fermier, fermière. If I talk about the animals, I can say chien also. The dog also help them to keep all the farm good. So un fermier, une fermière. Un fermier, une fermière. So now the first exercise from the DELF exam, inshallah, talk about this part. Is comprehension écrite, is comprehension. We can read it now. After that, we can answer the question related by this one. S'entraîner pour la compréhension écrite. Lis ce petit message. Lis ce petit message. We can read this small message. Puis, after that, réponds aux questions. After that, answer the question. So the first one. Salut Lily, salut Lily, like hi Lily. Demain is tomorrow, on va visiter une ferme. We will visit farm. Avec, with la classe, with the class. À, the time, the visit, à 10 heures. À 10 heures. Le bus part à 9 heures. Le bus part, go away, à 9 heures. À 9 heures, devant l'école. We will go away at 9 o'clock, front of the school. N'oublie pas, don't forget please, de prendre, to take with you, ton goûter, snacks, to eat it. Et un appareil photo. Un appareil photo is a camera to take a photos. Ma maman, my mother, vient avec nous demain. My mother will come tomorrow with us. Appelle-moi ce soir. Call me this evening. Gros bisous, big
case for you, Zoé. So we can read it again. Salut Lily, demain on va visiter une ferme avec la classe à 10 heures. Le bus part à 9 heures devant l'école. N'oublie pas de prendre ton goûter et un appareil photo. Ma maman vient avec nous demain. Appelle-moi ce soir. Gros bisous, Zoé. So we can read now the question to answer it. Où, it means where. Où vont Lily et Zoé? Where do they go exactly? The first one, à la piscine. Here, pour faire du sport, pour faire des karaté. Ou ici, il y a, ah oui, il y a une vache, une poule, il y a un roi aussi. Donc c'est, oui, c'est là, c'est à la ferme. Elles vont à la ferme. Numéro B, à quelle heure part le bus? À quelle heure part le bus? Par, we can try to understand. At least I must know that the same word is in the comprehension. À quelle heure? In which time we take it in grade 3. À quelle heure part le bus? Le bus part, oui, à 9 heures. So the answer is 9 heures. After that, que doit prendre? Que doit, what we must prendre is mean take. You might remember in grade 3 we take je prends le petit déjeuner. I take the breakfast. Que doit prendre? What we must or they must take with them. Lily avec elle, with her. Il y a deux réponses. Attention here, you must choose two answers only, not one. Il y a deux bonnes réponses. So we can here check the photos. Here, this one, or this one, or this one, this one. This one, this one, no, don't talk about des chaussures or des bottes. Ah, il y a des biscuits. Biscuit is goûter from the snacks. So yes, is this one of them? One of them. The biscuit or goûter from the goûter. Et un appareil photo. Appareil de photo. Yes, photo. So we talk about the l'appareil de photo, the camera, to take photos. So these two answer what we need from this exercise. We can go to another exercise, but another kind, but comprehension de l'oral. We listen now to answer, but from the book. We listen a song and we complete with the stickers. We will make it is very easy one. From the book, from the workbook, we can listen together. Here, écoute la chanson. We have a song. Oui, le fermier dans son pré. Place les autocollants. Page D, page number D, behind of the book. Écris les mots cachés. After that, we have many words here is written together. We can separate it and make it in the good place, and depend of what we listen now, we can listen together now. Fermier. Femme. So, la femme, c'est fermière. Le mouton. Mouton. L'agneau. La brebis. La brebis. La poule.
poussin. La vache. Donne du lait, donne le lait. Et le lait donne quoi? Oui, le lait donne le fromage. Voilà, merci. It's all the compréhension de l'oral et compréhension also écrite. Now we go to production écrite for this week. What we must read to know it, inshallah. The next week, je visite une ferme. I visit farm. Il y a des vaches, des moutons, des ânes et des poules. Je visite une ferme. Il y a des vaches, des moutons, des ânes et des poules. C'est tout. Merci à vous et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à vous.